पिलामाने जुपिटर क्लासेस को पुणी थे स्वागत। आज आम डिस्कसन करिबा साहित्य सिंधु दशम श्रेणी बहिर थिबा जन्मभूमि विषय। जन्मभूमि विषय जो सरलार्थ गुड़िक आसो से क्वेश्चन आंसर उपर आम डिस्कसन करिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 1, समय स्रोत निसहाय शुष्क तृण परी मो भासी चली। लेखक ये क्वेश्चन पचार तार उत्तर केमती लिखा जमती लिखाई देखो। विषय जन्मभूमि, लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ये दोटी निश्चित लिखे विषयर ना एवं लेखक ना सबू सरलार्थ जमती मार्क फेचिंगटा भल हम। समय स्रोत डट 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 मु भासी चली जमती लिखाई सेमती लिखे आंसर पेपर। प्रदत्त गद्यांशटी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधरू आनीत। एठारे लेखक निज जन्म माटीर सेवारे निजकू उत्सर्ग करिबारे असामर्थ्य प्रकाश करी समय स्रोत भासी जाउथिबा एक सुखिला तृण सह निजकू तुलना करिसंती। तृण माने आमे घास, सुखिला घास सह निजकू तुलना करी। लेखक निजर परिचय युव समाजर प्रतिनिधि भाव में देइछंती। पल्लीग्राम रे जन्म नहीं पाश्चात्य शिक्षा माने वेस्टर्नाइज जो शिक्षा पद्धति चली शिक्षा शिक्षित होइथिबा प्राबंधिक जन्मभूमि प्रति निजर निराशता पाई क्षोभ प्रकाश करिसंती। संप्रति जननी धात्री और शिक्षयित्री भूमिका ग्रहण करिथिबा जो स्वर्गदपी गरियसी जन्मभूमि तांकु रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय देई बाल्य और किशोर जीवन रे रंग भरी देइथिला। सही जन्मभूमि सह आज संपर्क निबिड़ हेबा परिवर्ते बहु दूरता आसी जाइछि। एहार कारण स्वरूप लेखक समयर गतिर प्रभाव को दायी करिसंती। काल हातरे सामान्य कंढेईटीए साजिछि आधुनिकता शिक्षित संप्रदाय। यह फल से निज स्थिति हराई बसिछि। कालर अबारित स्रोतरे निसहाय शुष्क तृण भली कालर गति सांगरे भासी जाउछि। प्राबंधिक यह कहिबार कारण शहरी जीवनर रंगीन जीवन रे मजी रहिबा पई आयर विभिन्न पंथा निर्धारण करने से सहर को निजर कर्मभूमि भाव में बाछि नैछंती। फलतः निज पल्लीग्राम सह संपर्क रखिबाकू इच्छा थिले मध्य सेथिपाई असमर्थ। आधुनिक समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिवा ही प्राबंधिक पाई एकमात्र लक्ष्य रहीगला। जन्ममाटी को फेरी जीवा पाई नैतिक साहस मध्य प्राबंधिकंकर नाही। प्रकृत रे प्राबंधिकंकर एही चिंताधारा आजिकालीर युवपीढ़ी और समाज पाई एकांत उपयोगी। एबे आमे द्वितीय क्वेश्चन को आसीबा सरलार्थर क्वेश्चन। यह मध्य तांकर कृतकर्मर परिणाम। उत्तरटी हेउछि उत्तर एमती लिखिबे विषय जन्मभूमि, लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। यह मध्य डट 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 परिणाम। उक्त गद्यांशटी विशिष्ट प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही रचित प्रबंध मानस पुस्तकरू संगृहित जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधरू आनीत। प्रबंध मानसटी आप जानते से बहीटी से जन्मभूमि शीर्षक प्रबंधटी आसीअछि। एठारे प्राबंधिक द्वारकाधीश श्रीकृष्णकर जन्मभूमि गोपपुर प्रति अवहेला और विश्वासघातकतार भयंकर परिणति उपरे आलोकपात करिसंती। गोपपुर छाड़ी मथुरा आसीबा बेले गोपीनाथ श्रीकृष्ण 3 दिन पई कंट करथिले। 3 दिन पई कंट करथिले माने 3 दिन पई कथा देकी आसीथिले, माने 3 दिन समय से नेथिले। किंतु परवर्ती समय रे से आउ गोपपुर फेरी नथिले। पितामाता नंद और यशोदांकर अनाबिल ममता, प्रेममयी राधांक पवित्र प्रेम,
ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ। ବିପୁଳ ରାଜ୍ୟ, ଅପରିସୀମ ବୈଭବ, ଅଭ୍ରଂଶ ପ୍ରାସାଦ, ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଓ ଅଗଣିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମେଳରେ ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୁଗବତାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ି। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଦ୍ୱାରକା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅତଳ ଜଳଧିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମଦ୍ୟପ ବଂଶଗୋଷ୍ଠୀ ଏରକାର ବନରେ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲତିକାର ଦୋଳିରେ ବିଶ୍ରାମରତ ଥିଲାବେଳେ ବ୍ୟାଧର ଲୌହ ସରାଘାତରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ବିନାଶ ହେଲା ବୋଲି କହି ଲେଖକ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଏମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନରେ ଦେଖନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି, ସ୍ଥଳପଦ୍ମରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହବର ରକ୍ତ ଓ ଆନତ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତି ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତ କେତନ। ଉତ୍ତରଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଷୟ ଜନ୍ମଭୂମି, ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ... ରକ୍ତ କେତନ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଲିଖିତ ପ୍ରବନ୍ଧମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଗ୍ରାମର ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତି ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଳୁଷିତ ମାନସିକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ହାତବାରିସି ସାଜିଥିବା ଗ୍ରାମର ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଂଗ୍ରେସୀ, କେହି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, କେହି ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ ବା କେହି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଦଳର ମତବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ସମର୍ଥକ ସାଜିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ଅନୁପମ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବ, ରକ୍ତପାତ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସଂକୁଚିତ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଏପରି ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀର ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଷ୍ପିତ ପଳାଶ ବନର ଲାଳିମାରେ ବିଦ୍ରୋହର ଅଗ୍ନି ଦେଖନ୍ତି। ସ୍ଥଳପଦ୍ମର ସୁଷମା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାଗତ ଯୁଗର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ପତାକା। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ସରଳାର୍ଥ। 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3ଟି ଆନ୍ସର ଜନ୍ମଭୂମି ବିଷୟରୁ। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି 3-4 ଥର ଏହାକୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।